Mali Bamada. Bamako ana lamini na bolomara dugu Mali kono Mali ko kan journaliste Seydou an be bele jele fo ni go wali nyuman don ni nin dana ngosira journaliste Seydou ka do jamana kunafoni abode mana sebanfura tigu dabaji karamogo e ka do nyini ni kelaw shuko ani dugse jeche kibaro ya na bananen be sani dugu che walma binen be dugu matandara e ka do luba nyini ni nga sebe o ma sebe kaba ndiri ona na yera ta ona ble alla kalli ko nyuma e ka do on blalen bola journaliste Seydou bara o bara ni maye nya sorala kana nyingali ke iba soro ya ye dola karamogo ba obi foku walima do mi nye magma Gabriel ba mari de Véronique ka dangile anga foli baye terre la sasa si Suleiman si Tremese l'homme qui a traversé le désert à cause d'une bouteille de whisky awo Tremese si Solomana Abdourazak Menta mi nye korake baye Madu Dumbia katase arajo Mali dangoroba ma anga foli ni tanube ka nyeshu ma atigala kena kan l'homme Madu Dumbia kavale ya tawo ibodo l'homme ibe urobo bigone bi urobo la ayekota kunzigi mvine du moni il est pieds sapés wana bitama afabi kama ngorota epolu kase ale ni sisolo do kunzigi fine do madolo binyine fina fo klokora mbifi nego krafe atoya Ahmed Diakité aka wuli ka joke kunafoni amba dakulu walu l'économie qui a l'idéologie d'Afrique la France panique ça fait des décennies qu'on crie que le FMI est plus un ennemi qu'un ami de notre économie. La nouvelle jeunesse africaine veut sa souveraineté, son autonomie. Nabatungara nam sirajandama amba damne obike ni waleju de waleju ka yamariya ye el aji Mohamed Ba Jara ka bo Douabougou dangoroba inongo malebe noro menena mve kurai ha tabarakala ibadu joti Seydou mbi boni sebe minu ka ma nouvelle horizon nyadangura sebe ni keba to de ko toguna a Traoré ko janva dinga ni ma mi manya seliko I ka frère sabula mata do dundala ni yara bi dafira kono po subhanallah janva kolo ko frère ay dinga mi na bi ke janva dinga ni manya iba si iba kono na de frère mata do dundala yara bi bia kono nam Journaliste Seydou Semenegala ko Afrika do Soumaïla Boubé Maïga ale de kodo ma minnu be joseriya sɛgɛsɛgɛ ma minnu be joseriya jateminɛ hadamaden ni hakɛ min ka kan journaliste Seydou minnu bɛ Awami Sahel to ala tile fila in na olu taamana ni ka taa Bamakɔ kasoboba la ka t'u ɲɛ da kɔrɔbɔrɔ kɛ kan journaliste Seydou Semenegala ko Afrika dɔn Soumaïla Boubé Maïga a bɛ da k'a bolo a minɛnen bɛ fɛn min n'a dɔnnen don sɔrɔsiw ka minɛnko ani jamanakuntigi kɔrɔ ka avion ko o gɛlɛya de b'a nɔfɛ sabula sɔmi gele do k'a fɔ a nɔrɔkolen bɛ ko in na kosɛbɛ kabini alamisa don utikalo tile 26 chambre d'accusation cour suprême olu kɔni ye wulikajɔ bolo la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ journaliste Seydou k'a dɔn a nɔ minɛnen bɛ o hakilina de la o de kɛra taakun ye kasomoba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko maa ti don kaso la journaliste Seydou k'i k'a dɔn i nafɛrɛ maa yɛrɛ ti don kaso la k'a fɔ awa i nabila i yɛrɛ sagoya la nka o n'a ta o ta min ye jotigila sariya tigilamaw ye olu ye wulikajɔ kɛ k'u bi taa lajɛ n'a minɛ ko kaɲi a bi kasobo min kɔnɔ ni dayɔrɔ kaɲi i k'a dɔn ani maa minnu bi ɲɔgɔn kan k'olu lajɛ sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu min n'o ye Union africaine min ka bolofara bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Mi Sahel olu mɔɔw de taara lajɛ journaliste Seydou k'a dɔn a n'u kumana u y'a dayɔrɔ lajɛ a ka taayɔrɔ ni nayɔrɔ k'a lajɛ a bɛɛ kaɲi n ko a bɛɛ kaɲi foyi t'a la juguman foyi t'a o m'a fɔ a ka bila munna sariyatigiw de y'a minɛ olu de b'a bila olu nakun ye nin dɔrɔnya awɔ kana a lajɛ kɔni sɛbɛnnikɛla ko u taara i tulo fɔlɔ gɛrɛjɛkulu min n'o b'a to a la n'u k'a ma ko Asma CFP journaliste Seydou k'a dɔn a denmisɛnw olu fana ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ sabula olu fana taar'u ɲɛ d'a kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni ye kulekan bɔ journaliste Seydou k'a dɔn kasobonba min ni maa 3,500 de dan bɛ yen journaliste Seydou k'a dɔn a bɔ marifatigiw b'a la maafalaw b'a la journaliste Seydou k'a dɔn subaw b'a la maadunaw b'a la n'a fɔra ko nin bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na k'olu ka Soumaïla Boubé Maïga minɛ ka taa bila olu cɛ dabangama don k'a fa wa journaliste Seydou k'a dɔn k'a fɔ Asma denmisɛnw ye cɛ caman dɛmɛna kasoboba in na u ma sa maa si tɛ maa dun ye
Jɔn Seydou ko a gosi sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn awa Asuma denmisɛnw olu kɔni ye kulekan bɔ nin yɛrɛ hɛrɛ wa u kɔni b'a fɛ ka ko in kɛ politique ko de u bin ne don Sumala Bubo Mayiga kuma caman fa bɛɛ fɛ yen fɛ Jɔn Seydou a ko nka n'i ye dossier in ta k'a lajɛ dossier girimanba don jɔnni b'i to i yɛrɛ ma jamana in kɔnɔ Jɔn Seydou ni dalu jɔnjɔn d'i bolo i bolo dalen tɛ kisa kan k'i bɛ se ka nin ɲɔgɔnna ko kɛ a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye ayiwa Misaheli mɔɔw ye olu kɔni y'a jira juma tɛmɛnen olu ni Bube ye ɲɔgɔn ye hakaja nka min ni min fɔra ani min ni min kɛra u m'o lakali maa ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye olu ka taalen ka taa lajɛ k'a lajɛ dayɔrɔ ni siyɔrɔ a bɛ kɛ kɛcogo min na k'olu lajɛ u ye min ɲini o de ye saratigiw k'a teliya i k'a dɔn awa kiiri min b'a nɔfɛ nganamu minnu b'a nɔfɛ ani sɔniko kuma minnu kɛra u k'a sɛgɛsɛgɛ joona Jɔn Seydou k'a dɔn n'a kiiri bi kɛ n'a bi bilade walima a bɛ taa bila marifa gende la kiiri kɛlɛ t'i bilali o n ko ni kiiri kɛlɛ de a bi dɔn i jo b'a la walima i jo t'a la jo b'a la sa je te dis fais attention avec ce dossier i ɲɔgɔnna caman i bi kaso in dɔn dɛ fais attention ye ayiwa baasi ayiwa baasi sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi Jɔn Seydou Bube yɛrɛ a ye maa caman don nin kasobuba in kɔnɔ maa caman kumakɔrɔ fɔ dabila sa ayiwa baasi tɛ jigiɲɔkɔrɔ yɛrɛ kun bɛ kɔɲɔmuso la an bɛ transition de la bi réconciliation naam réconciliation fana ti ɲɛ fo kɛnɛ de ka fura k'a jɛ min ye min kɛ fo bɛɛ lajɛlen ta ka jɔ i la n'an bɛ sɔrɔ ka yafa ɲɔgɔn ma o bɛ kɛ attention présomption d'innocence moi j'ai pas dit qu'il est ne m'o saratigiw de y'a minɛ ni mun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura daba tungara ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ min sɛbɛn ye an ko min ma le focus Basiriba n'o ye o Bakɛli ye nin y'a ka sɛbɛn ye Bakɛli ko o Bakɛli ko politique bunakun kan fɛn min ye tɔgɔba caman ani maaba caman bɛ yen minnu ni maa tun bɛ girin n'u tɔgɔ ye kununko nka an bɛ don min na ko bi Bakɛli ko a bɛɛ lajɛlen kɔni a kɛra bariko langolo de ye kolonkolonka ka ca nka fɛn t'u kɔnɔ o kɛra sɛdenninw dalasogo ye maanu waati maa mɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn sɛbɛnnikɛla ko joli tisiyɛn minnu bɛ yen n'u kun kulera kunun jama bi sɔn kɔ nka n'u y'u kɔfilɛ bi u ti maa ye a ko maa damadɔ bɛ yen a bɛ nin sɔnni sigi min kan Modibo Sidibe Mundaga Tall Sumelu Bube Mayiga Sumelu Kokala Mayiga Bokari Tereta Cɛmɔgɔ Sangare ba cɛmɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ko jɔn ye nin sɛbɛn di a y'a ye koyi ba cɛmɔgɔ Sangare maa t'a kɔ bɔra ye a denw b'a kɔ Umaru Mariko Yawuru maa t'a kɔ Cɛbilen Darame maa t'u si kɔ maa banna la hawla wala quwwata kɔrɔ de ka na Mali o kɔrɔ la de nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma de bi fɔ ni parti baw nin jɛngana baw politicien baw maa ti kɛ politicien ba ye fo a k'a sɔrɔ jama de b'i kɔ nin jɛ damadɔ min fɔlen filɛ nin bɛɛ lajɛlen b'a tɔgɔkɔrɔ de bolo n'o tɛ fɛn min ye jama ye a t'u kɔ tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Modibo Sidibe an ka soni sogo kan Modibo Sidibe a ye parti min sigi o tɔgɔ de fara an ka wuli a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Modibo belebelebaya nkalon de dalen b'a la n'o tɛ cɛkunba tɛ bilen sabula kabi 2013 wulikajɔ ni kalafili minnu kɛra Modibo Sidibe a ma kɛ hali deuxième ye a taar'i yɛrɛ sɔrɔ avec 5%. Sɛbɛnnikɛla ko a ko a kɛra 4e de ye ka tugu IBK la a kɛra 4e de ye IBK ye fɔlɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Soumaïla Cissé a k'o de tun kɛra 2e ye wa fɛn min ye Soumaïla Cissé kɔfɛ fɔ yɔrɔ jan Modibo Sidibe a taara kɛ 4e ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Daramani Danbele a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o fɛnɛ tun bɛ Modibo Sidibe ɲɛ o donnama kama sabula hali ale jɔyɔrɔ tun bɛ Modibo ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko san 5 o kɔfɛ kalafili wɛrɛ nana kɛ san 2018 5% Modibo Sidibe bɔr'o la ka n'i yɛrɛ sɔrɔ 1,42% des suffrages exprimés a binna wa a yɛlɛnna bi dama fo k'a kolongolo sɛbɛnnikɛla ko u sera lafiya bɔ ye a ko Modibo Sidibe an bɛ don min na ko bi m'a bila jamana in ɲɛ baara ani wulikajɔ la politique bunakun kan san 1991 directeur de cabinet ministre délégué sécurité intérieure a y'o kɛ waati min ni coup d'état nana kɛ Amadu Tumani Ture fɛ a kɛra o ka directeur de cabinet président comité CMLN comité CTSP a y'o wulikajɔ kɛ Alpha Umaru Konare o nalen kɔfɛ Abirikalo san 2013 o y'a kɛ ministre de la santé solidarité personnes âgées o bɔlen
kɔfɛ fɛn min ye gouvernement wɛrɛ minnu nana a y'o jɔyɔrɔ ninnu kɛ fo ka taa se septembre kalo tile 17 ma san 1997 a nana kɛ ministre des affaires internationales ye ministre des affaires étrangères ye Amadou Toumani Touré ale tile la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Alpha Clé a y'o kɛ Amadou Toumani Touré tile la a nana laban tuguni k'a ta k'a kɛ secrétaire général présidence de la république sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen septembre kalo tile 9 san 2007 a nana ta ka kɛ premier ministre ye o ye kɛra 2012 o wuli kajɔw olu bɛɛ lajɛlen fo kana se o ma sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Modibo Sidibe don o don dɔ de bɛ ka bɔ a fanga na politique bunakun kan fo kana se bi ma wa a b'a tɔgɔ de bolo n k'a kun f'i ye wa n'i y'i sigi kuma dɔ to kunna i k'i wuli kuma dɔn mun bɛ faamayala sa Modibo ma min kɛ jamana in kɔnɔ a y'a bɛɛ kɛ depuis 91 i ti bɔ ten sa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko Modibo Sidibe waati min ATT bita san 2012 maa min kun labɛnnen bɛ k'a fɔ a bɛna kɛ ADEMA ka candidat ye ka bila ATT nɔ na ale don nka Segukaw ka denkɛni Amadou Aya Sanogo o de nana ka na karaw kɛ ko la k'a bɛɛ lajɛlen ɲaami kab'o kɛra Modibo Sidibe a ka lolo de bɔra sanfɛ ka jigin fan ka na kɛ duguma ten baw Allah a bi jogo filɛ a jɔnni ye nin s'a ma ayiwa. C'est ça la question. Amadou Ayas. Il doit que karato. On nana et puis ou fera la Modibo Sidibe ma koyi. A ka destin présidentiel wati ma la benembe. Quoi bina ke Mali président. Koro. J'ai appelé mon directeur général de la douane. Tolérance zéro. No borai. A ko cɛ kelen bɛ jɔnni Seguka don o tɔ de ye Bamundaga politique bunakun kan dunan tɛ sabula don min Musa Tarawele ka fanga ka gɛlɛn Bamundaga n'a ye tabale gosi cɛ 30 bi bɔ ka Bamako bɔlɔnfuranjɛ minɛ san 1990 décembre kalo tile 10 Mundaga ye wele ka jɔ min kɛ ka malidenw wele o don y'a sɔrɔ a bi san 34 maliden bɛɛ lajɛlen sɔngɔnna nɔfɛ sabula o don yɛrɛ décembre kalo tile 10 o kun y'a ka san 34 anniversaire ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o wolola min na o dɔnnen bɛ a ye tɔn sigi u ko min ma CENI de association o ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye jamu fanga nali an ka jamana kɔnɔ o kana sɛbɛnnikɛla ko Musa Tarawele u nana fɛn bɛɛ kɛ ni k'o bɔ k'o bi mars kalo san 1991 o tɛmɛnen kɔfɛ Mundaga ale kɔni nana ka na a ka guloki boloda de kurusa ka fanga ɲinini daminɛ kalafili fɔlɔ min kɛra san 1992 malidenw kun dalen b'a la kɛmɛsira o kɛmɛsira 11,41% des voix Mundaga y'o sɔrɔ a kɛra 3e ye Alpha ye premier Mamadou Thiawele Konate USRDA o ye 2e sɛbɛnnikɛla ko a k'o kɛra Bamundaga y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'o kɔfɛ Mundaga Tall a nana députéya ɲini Segu taa kana maya la Mundaga Tall taara waw k'a kɛ député assemblée kɔnɔ o donnama kama premier vice président assemblée nationale o dira ma fo kana se 2002-2007 ma sɛbɛnnikɛla ko Bamundaga y'o wuli kajɔ kɛ san 1997 CENI di faso yiriwatɔ u ye wuli kajɔ kɛ kalafili minnu kɛra président kalafili législative u y'u sɛl a bɛɛ la u y'a boycotté 2002 Mundaga Tall a nan'i yɛrɛ sɔrɔ 11,41% a bina ka n'i yɛrɛ sɔrɔ 3,77% des voix namara de kɛra o kɔfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mundaga ye a nana wuli ka jɔ kɛ Bamundaga parti o ye député 13 sɔrɔ ani dɔw nana fara ɲɔgɔn kan Espoir 2002 parti o ye député 17 o farala ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Mundaga yɛrɛ kab'o daminɛna dɔ de bɔra fanga na diɲɛ don o don fo kana se san 5 o kɔfɛ Mundaga Tall yɛrɛ a ma se tuguni k'a ka députéya place in sɔrɔ Segukaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a labanna tuguni fɛn min ye ATT ye o nalen kɔfɛ Mundaga nana wuli kajɔ kɛ san 2013 fɛn min ye Mundaga Tall a ye wuli kajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a nana députéya place in dakura ye nka waati min ni IBK fanga nana daminɛ Mundaga kɔni a tora taa ni ka segin de la taa fandɛ nafandɛ a yɛrɛ jigi bɛɛ lajɛlen bannen taar'i yɛrɛ ci IBK tigɛ ni ka k'o ka ministre ye sɛbɛnnikɛla ko kalafili minnu kɛra o kɔfɛ Bamundaga nana bi duguma a bɔra 11% na ka na 3% na o kalafili laban minnu kɛra 1,5% Mundaga Tall mun po a bina po fo ka poussière ka bana mbote nu ɲɛna i cogo dɔ dɛ walujuden don dɛ mais min ye a bina Joansi Seydou walujuden maa ɲuman Joansi Seydou n'a kɛra fale kana yɛlɛ a kan
a tɛ to faliya in na. An tɛ walijuko la sa, an bɛ politique politique tɛ diinɛ ko ye sa. I b'i yɛrɛ ye. N'a fɔra an ka taa misiri la, an ka Ala ko fɔ, wala an ka tiɲɛ fɔ, ba mun daga ɲɔgɔn na t'o la bi. N'o bɔra yen. Politique Bunakuka, il est politiquement mort. N'o bɔra yen. N'o bɔra yen. N da t'o la o. A ko maa wɛrɛ bɛ yen, Sumailu Bube Mayiga. Omar Bakel. Je t'ordonne de me lire le journal. C'est un ordre. Nam. Non, je vais t'expliquer d'abord. Non, j'ai pas besoin d'explication. Lis. Lis le journal, c'est un ordre. Nam. Mot par mot, n'am pas yoro do bula. Ni ala yiti nya kalanga koro. Nam. Sabanigala ko comme Sumailu Bube Mayiga c'est en 2006 wati mini Adema Tonde Ngundo o nana wuli ka joge fe mi nyo ka kongere ni ngo sigi biro nana ma do sugandi mi ka candidat ye o tara be Amadou Toumani Touré ma o ma be shogal ma Sumailu Bube Mayiga ma chwa shila o dona ma kama ayi fori kabo Adema na kata to do sigi association Convergence 2007 sabanigala ko ayere dusura fa nana ke cheboye abirikalo c'est en 2007 ayi kambo président nɔfɛ fɛn min y'o kalafili o tira ani ATT ni maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kɛmɛ sira la 1%. Il faut que ça change, ça doit changer et ça changera. Non, je reste fidèle au texte. Merci. 1%, 1,4%. Sabanigala ko Sogɛli a donné fɛɛrɛtigi ye. Non. Sabanigala ko an bɛ motion, c'est pas Choguel. Oh. C'est pas Choguel. Ah, c'est Sumailu. Sumailu Bube Mayiga. 1%. 1%. Il a fiara. Ayi, il kuma ka fili de ko Choguel. Sabanigala ko a ko Sumailu Bube Mayiga a ye wuli ka jɔ k'o donnama kama fɛn min ye baaraw ye a nan'o daminɛ maa caman ko fɛɛrɛtigi don maa min don a bi jamana in dɔn maa cɛgɛlɛn don fasojɔla don Sabanigala ko fɛn min ye wuli ka jɔ o nana kɛ nka fɛn min ye Sumailu Bube Mayiga ye a kɛra chef de cabinet ye Alpha Umaru Konare en 1992 n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye sécurité d'état ye a bilar'o kunna o kɛra sababu ye maa caman ka dossier ka y'a bolo a bɔra fɛn caman kalama a nana bɔ yen ka taa ka kɛ ministre ye Sorasiw ka ministre fo kana se san 2000 ma ATT nale fɛn min ye Sumailu Bube Mayiga ye a sen donna jamana baarali la tuguni ministre des affaires étrangères coopération a y'o kɛ présidentielle minnu kɛra 2013 a yɛrɛ y'a dɔn sa k'a fɔ fɛn min ye taafɛnw ye a kan k'o falen a ma kɛ candidat ye dɛ a taara fara IBK de kan o sigira waati min IBK ye danaya d'a kan a ka parti n'o ye Convergence ye Asma CFP o nana kana wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye député dɔw ye ni k'o ɲini nka a kɛra député sa de ye sabula député 5 u y'o fosi fanw fɛ a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen kalafili minnu kɛra 2018 parti n'o ye Asma ye a ma dɔwɛrɛ sɔrɔ député 4 kɔ o b'a yira k'a fɔ bonyaba ni tɔgɔba ni mankanba min bɛ ci Sumailu Bube Mayiga nɔfɛ o fanga t'a la bilen. Mais c'est un homme d'État, le journaliste là. Joël Sedou. A gane ɲininka. Joël Sedou. Mun bɛ fangako la jako la jamana in kɔnɔ Bube fana ma min sɔrɔ o tɛ fo ka taa kɛ siraya baatɔ ye jamana kɔnɔ ko bɛɛ ka dossier b'a bolo ja foyi t'a bolo Allah sɛbɛ tɔ bɛ e taa n'a ye maa naaninan ni tɔgɔba b'a la mariko langolo kolonkolonba don fangaba t'a la politiki Bunakuka docteur Choguel Kokala Mayiga MPR Jaramangana Jaramangana Sabanigala ko a ko fɛn min ye Choguel ye a ka wuli ka jɔ ka kɛ cɛbɔ ye Mali président nɔfɛ a kɛra 2002 Choguel Kokala Mayiga a ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ 2,73% a y'o de sɔrɔ premier tour la a binna ye Sabanigala ko parti u ye wuli ka jɔ min kɛ ka député kalafili min kɛ mouvement patriotique pour le renouveau Jarabangana fɛn min ye Choguel ye a nana wuli ka jɔ kɛ ni nka ni seno espoir 2002 la Sabanigala ko fɛn min ye wuli ka jɔ minnu n'olu kɛra Choguel kɔni a jɔyɔrɔ a ma ngolo fa a ko Choguel minnu y'a politique gɛlɛya ma minnu nana ni jamu fanga ye n'o ye mouvement démocratique ye san 1991 ale de kelen kɛra cɛ ye min y'a disi da u la Sabanigala ko u nana cɔngɔ k'a cɔngɔ Choguel fo ka dɔ b'a bonya na a kɛra Sabanigala ko a ko waati min ATT nana kɛ président ye ATT ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana baara ko ma consensus Choguel nana faamaya sɔrɔ consensus la a da donna jamana baarali la ka fara jama kan Sabanigala ko k'a ta 2007 ka n'a bila bi la Choguel kɔni ma se fiyewu
k'i yɛrɛ kɛ jamana kuntigi ye wa a ma député bɛrɛ sɔrɔ fo ka se bi ma dɔnnikɛla ko san 2013 kalafili minnu kɛra a y'i kanbɔ ko a bɛ président ɲini a nana kɛ maa 7nan de ye kɛmɛsira o kɛmɛsira 2,36% a y'o dɔrɔn de sɔrɔ IBK ale kɔni o nana wuli kajɔ kɛ haw ka wuli k'i jɔ ni Bilisi ɲɔrɔ sara ye 2000 combien 2013 effectivement a kɛra ten n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Choguel ye maa caman nana jalaki k'a fɔ c'est un opportuniste politique o kɔrɔ infimiste oui je demande n ka kalan ma se nin yɔrɔ la toi qui es mon chef et mon patron un opportuniste politique o ye jumɛn ye opportuniste politique n'i b'a fɛ k'o ɲɛfɔ maa min ka k'i politique bunako kan a kuma bɛɛ a labɛnnen don a dɛnnen don ka se ka dɔ profiter o de ye opportuniste ye nka sɔrɔdasiw fɛ yen sɔrɔdasiw fɛ yen ni ne kɔrɔkɛ tun bɛ bolo la soldat Hamadi Gakou b'a fɔ non lui là c'est un fumiste voilà c'est ça mais j'ai pas dit ça à Choguel non au premier ministre il te sɔn kabini kelen jamana in kaso ko ala ka maa kisi kabini kelen n m'a fɔ Choguel ma dɛ n ko sɔrɔdasiw b'a fɔ ten de naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a y'o jɔyɔrɔ min sɔrɔ 2% kalafili wɛrɛ kɛra o kɔfɛ Choguel ma tɛmɛ o kan koyi sabula fɛn min y'o 2% kelen san 5 tɛmɛnen kɔfɛ Choguel ma tɛmɛ 2% kan Mali kuru kara bɛɛ Choguel yɛrɛ ka tɔgɔ sɔrɔ bɔngɔ ka Kongo ka bɔ a la o kɛra M5 RFP ko in ye kare kɔnɔ wo u nana t'o la ka kɛ M5 RFP porte parole ye a da ka di a bɛ tubabukan mɛn laban fanga nana talon dalo fo ka na premier ministre in bi a tigɛ kɔnɔ wa ni barale de b'o la bi i b'a fɔ a ka sa i b'a fɔ denpasa n'a ba et ça personne ne doit lui donner tort il a raison naam sɛbɛnnikɛla ko n'o fɔra k'a fɔ Choguel ye ŋana ye politique bunako ko jamatigi don barikolangolo n'o tɛmɛna ka bɔ yen i burankɛ Cɛbilen Darame Ɲɔrɔ d'Israël kaw ka den barikolangolo kolonkolonka don maa t'a kɔ kabini Cɛbilenw bɔra Sinidi la don min fo bi u ma hɛrɛ sɔrɔ politique la non naam sɛbɛnnikɛla ko a ko Cɛbilen Darame a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ye san caman de kɛ san 10 kɔ a y'o kɛ tunga fɛ sɛbɛnnikɛla ko a nalen congrès national d'initiative démocratique CNID faso yiriwatɔ Fahamu Daga a y'o kasagi ta politique taama a n'a baara a y'a dɔn dɛrɛ a nana t'o la a nana fa jama i b'a dɔn nin kɛra ɲɛna o i b'a dɔn c'est à dire que ala maa de kuma man di jamana n'anw kumana a man ɲi naam sɛbɛnnikɛla ko a nana ɲɛbɔ ni ka a yɛrɛ ta fɛn min ye parena parti pour la renaissance nationale a nan'o sigi sɛbɛnnikɛla ko a laban nana kɛ député san 1997 ɲɔrɔnkaw fɛ yen n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye a ka parti ye olu nana ka na député 8 sɔrɔ fɛn min ye parena ye a fanga danna ye n'ayise ni école den kɔrɔ ye a ye mun ɲɛmaa kɔrɔ ye a kɛra candidat ye siɲɛ 2 2002 2007 kɛmɛsira o kɛmɛsira la fɔlɔ la a ye 4% sɔrɔ filanan na 3%. ala wa hali bi o maa kelenw de dulonnen don ko fo ka transition de ka dabila vote ka kɛ vote mana kɛ sini jɔnni bɛ vote aw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu fɛn filɛ nin ye politique bunako kan n'u b'u disi gosi k'a f'u ye parti kuma ye kunu parti kumaw kun don bi parti fitininw don c'est des micro parti jama t'u kɔ tuguni u tile tɛmɛna u ka waati tɛmɛna u kan k'u dabɔ politique baara la ka taa ONGw dayɛlɛ k'u sigi Jean Zedou i ye nin fɔ nin kelen o kelen n'a fɔra ko an k'an bɔ faamaya nɔfɛ ne ni ninnu n'a tɛrɛ n b'u dan ça c'est clair fɔ maa kelen jɔnni Sumelu o bɛ kaso la datow ka kuma na nɛgɛw kɛrɛfɛ Daba Tunkara naam an ka taa Jean Zedou bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdakura Toguna A Tarawele nin y'a ka fasiri ye Jean Zedou k'a dɔn Abdramani Jara min ye URD denmisɛnw olu ka ɲɛma a kumana gɛlɛya min n'a bɛ parti kɔnɔ n'o ye URD a ko Jean Zedou k'a dɔn maa si denkelen tɛna ta ka banbaw kan sariya ma min fɔ tɔ kɔnɔ sabula sariya sɔsɔ de dabɔlen don Jean Zedou sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ye URD ta k'a lajɛ bi gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ min ni min fɔlen don dɔw b'a fɛ k'u salo ka b'o la sariya ka bato Jean Sedi k'a dɔn sariya bato baliya bɛna ni ko caman ye min ye URD Jean Sedi k'a dɔn a bɛɛ gɛlɛya kɔnɔ bi min barika ka bon kosɛbɛ sabula a bɛ dengɛ danga la ɲɛmaa ko la Jean Sedi k'a dɔn a wa ɲɛmaaso min sigilen bɛ
ni ko kalifalen b'olu ma Sumala Sise bannen kɔfɛ journaliste di k'a dɔn caman b'a la u ni hakilinaw ani bureau exécutif national u ka taa fanw i k'a dɔn u b'i ka ɲɔgɔn majɛ kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tɔn yɛrɛ ɲɛmaaya a dalen bɛ a wa ɲɛma danga de ma février kalo tile 9 san 2021 ɲɔgɔn ye dɔ kɛra a wa bureau exécutif national fɛ journaliste di k'a dɔn o ɲɔgɔn ye senfɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan k'a fɔ min ye hakili jagabɔ o ka kɛ parti ka taabolo kura ta journaliste di k'a dɔn a wa hakilina kuraw ka taa parti kɔnɔ sarakisɛ minnu bɛ tɔn yɛrɛ kɔnɔ journaliste do olu bɛɛ lajɛlen tali bala o de bɛ kɛ sababu ye mankan in ka se ka ayiwa dabila journaliste do sɛbɛnnikɛla ko bɛnkan min kɛra o kan i b'a ye k'a fɔ hali bi n'a ka bi maa wɛrɛw bɛ yen minnu kɔni bɛ dibi la u b'a fɛ ka tɔn in y'obo yaaba ni ka tɔn in da kolon di k'a filenkolon di sabula a fɔra jɛkulu dɔ ka sigi sen kan journaliste do k'a dɔn waati nataw kɔnɔ min kɔni bɛ kɛ sababu ye maa min ni maa min b'a la n'i dalen do i yɛrɛ la k'a fɔ se b'i ye i bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ parti kɔnɔ danaya ka ta ka di ka i ka kɛ parti ka candidat ye journaliste do k'a dɔn kabini o kuma kɔni fɔra sa sɔmin kelen do k'a fɔ cɛ kuma minnu bɛ yen ni danaya bɛ sɔn ka da olu kan journaliste do caman b'a fɛ ka ko sobo yaaba min kɔni tɔn yɛrɛ ye o de bɛ taa kɛ sababu ye ka tɔn daji min ye Abdaramani Jara ye ale min ye URD denmisɛnw ka tɔn ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ o ti kɛ fo olu su journaliste do min ni min fɔlen don n'o ye sariyaw ye n'o ye texte ye olu fɔra fɔ cogo min na fo de ka labato sabula sariya journaliste do o taamani de bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn faamu jamatigi de bɛ se ka kɛ a bɔ tɔn ɲɛmaa ye walima o de bɛ se ka kɛ candidat ye munna journaliste do k'a dɔn hakilina jugu wɛrɛ don kun mɔɔw la a ko i k'a dɔn ayiwa URD a man ka k'o tɔn ye Sumala Sise bilama kɔni a kaburu kɔnɔ journaliste do k'a dɔn a n'a daburu sɛbɛnko caman kɛ ka sababu kɛ a ye min ni min fɔ a ka laɲini ye min ni min ye journaliste do k'a dɔn a bɔ dannajuguya ni kɔnɔjuguya yɛrɛ la caman kɔni b'a fɛ k'i fosi ka b'o la wa URD denmisɛnw kɔni ko fo olu su journaliste do k'a dɔn textes de bɛ respecté ka sababu kɛ min ye journaliste do a fɔra de ye ayiwa u ka taa ayiwa ɲɔgɔn ye ba la ɲɔgɔn ye ba in senfɛ bɛn de bɛ kɛ karisa ni karisa kan bɔlen don an bɛ jɔnni fɛ min da mana kɛ jamatigi ye o bɛ sɔrɔ ka taa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura Daba Tumara ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Fasiriba n'o ye la rédaction Umaru Ongoiba nin y'a ka sɛbɛn ye Umaru Ongoiba ko a ko i kɔnɔ ko dɛnɛnafɛn kɔnɔ basa kɛrɛma tigɛtɔ don sɛbɛnnikɛla a ko an bɛ don minɛ ko bi mun de gɛlɛya b'a fɛ ka don Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jamana lakanako don o don buna hadamaden de b'i fa fɛn min ye malidenw ye u kɔnɔ ganna u ma fɛn gɔni don dɔwɛrɛ tɛ Faransi a n'a dɛmɛbaa jugu minnu bɛ yen n'u ni dalen bɛ jamana in yɛrɛ a nafolo n'a dugujukɔrɔfɛnw kan sɛbɛnnikɛla k'o de gɛlɛya nalen bɛ waati laban in na kuma dɔ bi fɔ n'o ye Wagner ko ye Irisiw ka société n'o ye kɛlɛkɛ saralaw ye minnu bɛ n'olu kɔni bɛna jamana lakana sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kuma in ye dɔw ko ŋunuŋunu kuma don dɔw yɛrɛ ko fɛn min ye Irisiw ka cɛngana maa 50 ye o bi Mali la ka ban renseignement na sɛbɛnnikɛla ko a ko waati min n'o kuma bi fɔ fɛn min ye Faransi ye o tɔnsi wulila ka jɔ Faransi kɔni se min b'a ye farafinna o de ye a ka ciden ni jamanakuntigi minnu bɛ yen k'u su ka bila ɲɔgɔn na CEDEAO o de b'o baaraw kɛ sɛbɛnnikɛla ko CEDEAO ye ɲɔgɔn ye kɛ dɔgɔkun furancɛ in na ni ka kangari da n'i y'a mɛn tubabukan na ultimatum o ye kangari gwɛlɛ ye kangari gwɛlɛ ye min ye teliyala kalafili ka kɛ yanni février kalo nata cɛ maa minnu bɛ yen n'o ye politikimaw ye n'olu ni Faransi ka di o dɔ ka sigi fanga na Assimi Goïta ani Sadio ka taa ka bɔ yen an tɛ u ti bɔ yen an sɛbɛn kɔrɔ tɛ ko Faransi de y'a fɔ Faransi bɛ na k'an kun na bilen wa bɔ yen y'a murutila sa koyi i ka CFA bɛ dilan Faransi koyi a bɔtɔ don a la o o tuma i bɛna Farankinɛ dun wa Faramaliyɛn awɔ usine b'e bolo min bɛ se ka wari CFA imprimer yan numuw b'a gosi yan Tomo ta bi cahier de dilan a tɛ se ka billet dilan walahi a bɛ se wari bɛ yen ko n'a ma fɔ a ye bɛnkan de tɛ n'an bɛnna k'a bɛ se CFA min filɛ nin ye bɛnkan tɛ yan n'o tɛ Fɔngoma Kalifa Sakɔ ale bɛ se ka wari a b'a gosi ale tɛ warimisɛn gosi a b'a warimisɛn gosi ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma ganna fɛn min ye premier ministre ye docteur Choguel Kokala Mayiga a kumana Choguel kɔni ko bi kɛ Assimi ye yamaruya d'a ma an kan ka bɔ ni sira min ye a ka taa n'o sira ye sabula ni Choguel n'i ma se baara min n'a kalifala n'i ma se i yɛrɛ nɔ don dɛ wari filɛ jamanadenw filɛ so filɛ kɛnɛ filɛ awɔ Assimi y'o de k'a la carte blanche très bien naam
sɛbɛnnikɛla ko a ko Choguel bɔra ka kuma a ko Mali ka dɛmɛbɔra wura ɲini min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bɔ digɛn na diyagoya don a ko fɛn min ye Faransi ye u ye kuma min fɔ fɛn min ye Mali ye k'a fɔ u bɛn'u yɛrɛ salo ka bɔ Mali la u bɛna taa o tuma na aw taara anw langolo bɛna to wa aw dun kɛlen bɛ k'aw bolo biri an ka jamana a n'a dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen cɛ marifa tɛ se ka sa avion kɛrɛbɛ tɛ kisɛ tɛ se ka sa n'i ko k'i b'a sa i b'a sɔrɔ Faransi kɛlen bɛ k'a ka veto sigi a kan Nations Unies na jamana si tɛ min bɛ kɛlɛkɛminɛn n'a b'a feere Mali ma. Faransi ka il faut que la France signe. Awɔ ne ko est-ce que nin kuma ninnu ye tiɲɛ ye wulibali don sɛbɛnnikɛla ko il faut Faransi ka jɛn n'a ye o kɔrɔmasuru tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Mali ye sɔrɔdasiw ye avion fila san k'a fɔ u bɛna kɛlɛ kɛ n'a ye o avion ninnu walasa u sɛbɛn tɛgɛnɔ ka bila n'o y'a licence ye Faransi ko États-Unis ma a kana signer dɛ avion fila wari sarala a bilalen bɛ yen avion tɛ ka sɔrɔ wari taara. sɛbɛnnikɛla ko colonel Sadio nana dimi ka dimi a ko président ma Assimi Goïta an ye contrat min signé an k'an ka wari minɛ an ka contrat annulé o de y'a kɛ cogo ye sɛbɛnnikɛla ko ka bɔ o kuma fɔra Faransi kɔni u ye wulikajɔ daminɛ an bɛna sɛbɛn di a ye hakili sigi an bɛna a ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko don o don u b'a fɔ sini avion bɛna u tɛna u ko Mali sɔrɔdasiw u bɛ ka denmisɛnninw ta ni ka kɛlɛ kɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko maa bilara ka n'a lajɛ k'a ye k'a fɔ Mali armée a bɛɛ sɔrɔdasi ŋana gojo dama dɔw b'a fɔ k'o ye denmisɛnninw ye enfant soldat sɛbɛnnikɛla ko dɔrɔn tɛ u ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye gaca ye ko denmisɛnninw b'o la u ye gaca sɔrɔdasidenw bɔ k'u jɔ u y'u bɛɛ lajɛ k'u da waga k'u ɲi kɔndɛ a bɛɛ lajɛlen ka ca san 20 san 30 ye denmisɛnnin bɛ min u ko nin tɛ an bɛ taa ɲɔgɔn ye u kɛlen ka ɲɔgɔn ye u ko an sɔnna an bɛ avion bila ka na o dugujɛ tuguni u ko an ma sɔn avion ninnu u tɛna munna u ma jɛn n'a ye awɔ Faransiyɛnw f'a koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ka ko de dɛnnen bɛ nin damanda la sini dalen b'a kan Choguel ko a yɛrɛ bɔra ka kuma a ko an bɛ don min na ko bi kabini 18 août kɛra Faransi kɔni ma maa ye sɔrɔdasi ninnu jɛma min bɛna Faransi ka intérêt défend u ye kɔnɔnajuguya daminɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali diyagoyalen don sa n'i y'a mɛn plan B ni k'o ta plan B tɛ dɔwɛrɛ ye Rusiw hali Polonɛw hali Australiens n'an y'olu sɔrɔ n'u bɛ se ka n'an dɛmɛ k'an ka kɔrɔnfɛla kɛlɛ kɛ a ko an b'o kɛ o kaɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye CEDEAO ye u ye kangarida kɛ k'a fɔ fɛn min ye kalafili ye bɛɛ k'i hakili to a la décembre kalo n'o jɔra o k'a sɔrɔ fɛn min ye kalafili ye collège convoquera candidat ka liste déposera février Assimi Goïta colonel Sadio Maliki Diao Ismaël Konate Modibo Kone fulu kan ne ko u bɛna ni Faransi ka mɔgɔ de ye u bɛ sigi sisan ne ko ni malidenw bɛɛ n'a ka o ka wuli ka jɔ boloda an den an sɛbɛ kɔrɔ tɛ u tɛ taa ni san kelen ma dafa o tɛ ka kɛ wa malidenw de taa u yɛrɛ ya Aïssa o bɛ se ka kɛ n'a y'a sɔrɔ an da y'an yɛrɛ ye mais on n'est pas indépendant oui mais problème ye min ye ni Mali bɛɛ bɛn n'a kan ni Mali bɛɛ bɛn n'a kan o bɛ se ka kɛ mais Mali bɛɛ de t'i bɛn a kan parce que politicien dɔw bɛ yen Faransi b'a fɛ ka fanga minɛ ninnu na k'a di minnu ma olu pressés don olu bi to kaso la o ɲɛ bɛ politique maa fɔ nin bɛɛ dɔntɔ don kaso la wari dun min bɛ ninnu nɔfɛ wari dun a parti bɛɛ financé don ni jamanadenw mais alors il faut en prison donc ni i ko i ka sariya b'olu nɔfɛ bi parti politique baden fɛn di to ye o ni e ka jate minɛ dɔrɔn ni min ye ministériya kɛ wala o ye jɔyɔrɔ damadɔ sɔrɔ o bɛna parti créer a b'a créer ni wari jumɛn ye sanni a ka kɛ ministre il n'avait pas de parti bien sûr donc jamana wari de bɛ taa ka parti créer donc ni ko i ka sɛgɛsɛgɛw nɔfɛ bi kaso bonba bi fa de fo ka mɔgɔw jɔ dibidani na an bɛ kɔgɔ kura koli sisan dibidani yɔrɔ in k'o koli ka fara kaso bonba kan o tuma n b'a f'i ye a ko Ala k'an bɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko guwanen bɛ an bɛ don min na ko bi Choguel ko a ko fɛn min ye Wagner ko in ye k'a fɔ Mali y'a signé a ma signé o ye sɔrɔdasiw ka ko ye ale tɛn'o fɔ nka Mali ko sera yɔrɔ min na diyagoya fɔ an ka sirakura de bɔ sirakura min bɛ kɛ sababu ye ni k'an yɛrɛ bɔ nɔgɔ la wa ko jamanadenw kan ka min kɛ o de ye k'an labɛn sabula ni Faransi ma sɔn fɛn min ye janfa ye Faransi bɛ n'o de kɛ n'u ma sɔrɔdasiw jigin ka na tiɲɛni kɛ Faransi de bɛna maaw bila ka taama min bɛ se ka to diyagoya u ka ni sɔrɔdasi denmisɛnw bɔ yen Dorama ni malidenw ka kegu Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya farafinna ka yɛrɛta a daminɛlen de filɛ nin ye wa a bɛ daminɛ Bamako yan ni k'a dasi ka taa diɲɛ yɔrɔ caman na Niger minisiri ka ni jamanakuntigi bɛ min fɔ u ko Mali ti Niger ye wa Niger da tɛ se ka don Mali ko la min ka di Assimi Goïta ye ani colonel Sadio Kamara ye gaw o de bɛ kɛ wa an b'u kɔ an b'u kɔ
bon a bɛ nin de kɛ k'u nɛgɛ k'a b'u kɔ o tuma n'a daminɛna a b'a da u ka so jɔnni maliyɛnw kɛ maliyɛn caman bɛ ten dɛ 80% des maliyɛns ne b'u kɔ voilà ni e ko k'i b'u kɔ là je te crois parce que tu es un homme de conviction merci tu es un homme de principe mais maa caman bɛ yen a ka d'olu ye bi nka u bi jɔrɔ de faransi bɛna mun de k'an na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i jɔrɔla ka sira i niyɔrɔ bi dɔgɔya cɛ min bɛ jamana kuntigiya la bi colonel Asimi Goïta cɛ min don a ma deli ka sira y'a farikolo la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye faransi masakɛ ye Emmanuel Macron o b'a wele ka dɛsɛ a bɛ se ka Macron bila répondeur kan ten je suis en réunion Asimi b'o kɛ de Asimi b'o kɛ e miyaga kɛ wala k'a ka appel bila RG kan ko faransi ministre dɔ nana k'a ma sɔn k'o reçoit a ma sɔn k'o reçoit k'a ko ka taa a ɲɔgɔnna ministre fɛ yen fɛn de y'o kɛ Sadio de y'o kɛ la hawla wala faransi chef d'état-major des affaires étrangères o nana Mali la k'a mago bɛ ministre la Sadio Kamara Sadio ko non n b'i ci n ka chef d'état-major ma taa ye a n'o de ye kelen ye o i fila de y'anw ka ministre ye merci bien ko général don un général français eh bien alors il est général pour la France mais jaato o dimine cɛ ka jugu a dimina fo k'a rougi a ye avion ta ka taa hey Mali bi ja ni cɛngana ninnu u bɛra ka baara min kɛ journaliste mun na baara ka bɔ mun bɛ ka bɔ hali ka dan nin dɔrɔn ma mun na tubabuw bɛ k'an respecté o mais il le faut awɔ miyaga Florence Parly n'a ye chargé de mission wala général dɔ ci Sadio ma Sadio b'a fɔ non allez-y dire à Florence Parly de m'appeler moi-même ko a yɛrɛ ka na o de y'a kɛ cogo ye miyaga tɛ sɔn dɔrɔmɛ ŋami na miyaga tɛ sɔn dɔrɔmɛ ŋami na Asimu Allah miyaga bi daraka kɛ wulu kunkolo oui olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la nam sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi ni nin tora sen na Mali k'a kolo gɛlɛya diyagoya ɲɛ dɔ de bi sɔrɔ nin kɔrɔnfɛ kɛlɛ in na n'o tɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ in bi m'a daminɛ san 2012 ni hakili b'a la nin faransi kelen de ye ATT janfa ka ATT ka fanga buruja fɛn min ye Libi kɛlɛcɛw ye ka n'u cɛ ka firi jamana kan wa o don u ye layidu min da MNLA ye ani jamana janfabaw ye k'u bɛ république d'a ma nka an bɛ don min na ko bi kɛlɛ min kɛra wulikajɔ min kɛra république ko kuma o cira ka b'u da sema yɛrɛ min bɛ yen n'o kun jigi dalen bɛ faransi kan o y'a ye faransi jɔyɔrɔ bɛ ka dɔgɔya ko dɔɔni sema yɛrɛ tɛ ka boli ka n'i kun siɲɛ Asimi Goïta ani Sadio Kamara u jɔlen dɛ u bɛ ka na o e ma u ka surakakɛ in ye gouvernement na joli sema ka cɛ in sa u ka porte-parole Musa Agata yɛrɛ min bi to ka monsieur le président son excellence monsieur le président joueur b'a fɛ ka kuma i fɛ o y'o de ye ale kɛmɛ journaliste sportif ye sisan Burabele ni Sidou a kɛmɛ k'olu place minnu mais en réalité Seydou c'est un très bon ministre du sport un très bon ministre. Moi, je l'apprécie, honnêtement. C'est un très bon ministre. Oui. Et il est fidèle à Assimi Goïta. Je suis d'accord. Merci bien. Amaklewa. Kak. Bolu ya famu. Sɛbɛnnikɛla ko a ko sema maa minnu tora kɔ n'olu m'a faamuya waati sera sa an ka yɛlɛma Mali bɛɛ de ye kelen ye bɛɛ ka sinsin min bɛ se k'a to jamana ka bɔ bolo la sabu faransi ye layidu min ta sema ye o tɛna ɲɛnabɔ malidenw tɛna lafiya don o don maa de bɛ fa Assimi ko ça suffit trop c'est trop. ne ko kɛrɛfɛ i cɔn ka tezara premier ministre ma in kan nisɔndiyara kojugu. Jean Seydou nin ye technicien jɔyɔrɔ ye. Olu bi dɔnkili duman k'a la duman min ko Maliko kɛra wasa ye. Assimi ko kɛtɔ wasa ye. Assimi ko kɛra wasa ye. I n'a fɔ kuma b'anw da ale ta ye nɛgɛ kɛra a tɛna dɔnkili duman k'a la. A b'o k'a la. Jean Seydou k'i kunnafoni min ye karamɔgɔba ye karamɔgɔba Magma Gabriel Bamari den. Lebo. Opportuniste. A kumana opportuniste. Je suis à l'école. Sauf la cɛ wuluni. Sauf la wuluni. Sauf la cɛ wuluni. Awɔ o de opportunité Magma Gabriel an karamɔgɔ i ni ce. Jean Seydou n bala cogo bɛ di. A y'i bolo don. Ayi. Ne bolo de bɔra a kɔnɔ sisan. N k'a don. A don. Jean Seydou kuma n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la preuve. O don.
sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Umaru Konate Baru kolondigi journaliste du cadre cakadati sigi jamana in kɔnɔ min ma kɛ nganamu ye min ma kɛ suɲɛnikɛyɔrɔ ye journaliste du cadre bɛɛ lajɛlen ko n ka dɔ sɔrɔ o de la ministre min n'a nana journaliste du cadre siraba kunkanko kan min nana jamana yɛrɛ ɲɛnabɔli kama kabini n'a nana Madina kɔni bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la a bɔra min galama tile fila na y'o dɔn journaliste du i k'a dɔn siraba kan maa minnu bilalen bɛ i k'a dɔn tige tigɛli la i k'a dɔn péage la journaliste da a maa ka ca fo k'a fɔ k'a to ten u ye hadamaden de ta k'a yɛrɛkɛ min ye baarakɛla 450 ye o de bɛ an ka péage la journaliste ni min ɲɛ cogo di Madina ko a ko i k'a dɔn awa ko in dabɔlen don siraw dilanli kama n'a fɔra yen kɛra awa wari dunyɔrɔ fana ye hadamaden kamana bɛ guwan wa o yɛrɛ fana k'i bɔ a la awa dɔw fana bɛ yen u bɛ tigɛ wɛrɛ de dilan k'o wari ta ka bila u kun journaliste k'a dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka ban cogo min na o de ye sɛgɛsɛgɛli ani dɔ ka bɔ baarakɛlaw la Madina ko ale nakun tɛ awa jamanadenw ka baarantanya ye nka min fana tɛ ɲɛ jamana kɔnɔ o fana ɲɛ man di journaliste k'a dɔn péage a dabɔra waati min min kɔni kun ye bolofila fara ye o de kun don a kelen bɛ o ye automatique ye i b'i jɔ dɔrɔn awa k'i bolo digi bitɔnni kan i bɛ wari sara journaliste k'a dɔn awa sɛbɛn bɛ bɔ nɛgɛ bɛ kɔrɔta i bɛ taa n'i yɛrɛ ye journaliste k'a dɔn o tɛ maa caman ɲini yɔrɔ dɔw fana bɛ yen journaliste k'a dɔn tige bɛ di i k'a dɔn dɔ b'a kɔrɔta journaliste k'a dɔn n'a fɔra o taara bila fo maa 400 ani maa 50 poste de péage journaliste 24 dama de don o tɛ péage kelen o kelen maa 20 voilà la hawla wala quwata yɔrɔ 24 journaliste k'a dɔn maa kelen maa awɔ dɔ bɛ bere kɔrɔta dɔ bɛ tige wari sara maa 400 ni 50 ministre bɔra o de kalama journaliste k'a dɔn ko in daminɛ u kun y'a kɛ tile o tile u bɛ dɔ de ta ka bila ye o bɛ sara tile la ni baara banna dɔrɔn i ka sara ni bɛ d'i ma o laban nana ɲini k'a fɔ sara min bɛ d'u ma tile o tile a ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kalo ye journaliste k'a dɔn ko in laban barika nana bonya a ko n'i ye wari yɛrɛ ta maa minnu bɛ péage la maa 400 ni 50 olu ka sara n'i y'o bɔ a la wari tɔ jumɛn bɛ taa don siraba la de journaliste k'a dɔn Madina kɔni ko ayiwa min ye wulikajɔ ye min ye cɛsiri bolo kan journaliste k'a dɔn jamanajɔ tɛ taa o fana kɔ sabula n'a fɔra cakɛda ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ko n ka maa sɔri ye journaliste k'a dɔn o fana bɛ taa kɛ ayiwa gɛlɛyaba de ye jamana yɛrɛ se nafa sɔrɔ a la tuguni o tuma an bɛ don min na ko bi journaliste k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jateminɛ bɛna kɛ a kan ka kɛ kɛcogo min na min b'a to a bɛ ɲɛ min b'a to sirabaw olu ka nafa sɔrɔ siraw bɛ bɔ a la cogo min o de bɛna kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la preuve kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungara la preuve an b'u fo ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le sursaut Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko maa bɛ se dɔnkili min na o da ka di banki ko an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra hakili bɛ jigin banki belebeleba minnu na o dɔ ye BNDA ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye BNDA ye u ye wulikajɔ kɛ n'i y'a mɛn conseil d'administration 441 na a wulikajɔ kɛra fɛn min ye BNDA fɛ n'a y'i ja a fɔ sɛnɛkɛlaw ka banki sɔrɔ min kɛra fɛn min ye jamana yɛrɛ a sa a kalo fɔlɔ minnu daminɛna n'i y'a mɛn premier semestre 2021 CFA wari miliyari 6 ani miliyɔn 500 Sulemani Wayigalo a y'o de ta ka n'o bila wagande la o y'a hawu awɔ Hamuluku Solo il est de Ségou oui ah non c'est un peu mais je te dis il est de Ségou il fera ça il bɛna ko bon fais ça Bɛlɛdugu fulaw tɛ wa Katini Kitacɛ dugu minnu bɛ yen les peuples n'ont jamais existé à Bɛlɛdugu jamais de la vie kabini Ala ye Bɛlɛdugu da fula ma bɔ yen fula jɛman de don nin bɛ bɔ nin ye Bɛlɛdugu fula de je te dis que fulaw ye fula finmanw ye fula sa nin ye Jugaramɛ de ye il est de Ségou je connais n b'u o filɛ nin ye Banani Zaba kɔrɔ banquier tɛ anw ka fan fɛ de wa mini an ye hakili jigin Bɛlɛdugu banquier Bɛlɛdugu yan va un banquier un grand banquier un PDG de banque. Non, moi à ma connaissance Sulemani Wayigalo ɲɔgɔnna dɔ ti Bɛlɛdugu wa aw ka jamana na maa minnu bɛ yen kosɛbɛ k'u kalannen don k'u kalanna dɛ n'u donnen don ne kɔni bɛ min dɔn réseaux sociaux minnu b'o baara kɛ réseaux sociaux baarakɛla ninnu des Facebook man o bɛ bɔ a ka fan fɛ animateurs bɛ bɔ a ka fan fɛ journalistes ani lɔkɔlikaramɔgɔw dozongoni animateur wa ani dozongoni animateur a ka jamana in bɛɛ y'o ye naam
sɛbɛnnikɛla ko a ko BNDA BNDA an bɛ don minɛ ko bi bangi minnu kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ kɛlɛw ka Mali ŋunanfa ka farafinna ŋunanfa ka kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔyɔrɔ ye BNDA don sɛbɛnnikɛla ko juin kalo tile 30 san 2021 sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jateden minnu n'olu bɔra ka t'u bi tali sɛbɛnnikɛla ko a jɛlen bɛ Banque nationale de développement agricole BNDA wuli ka jɔ min kɔni kɛra fɛn min ye clients ye ka taa fara bangi ɲɛmaaw ka bɛɛ lajɛlen wasa sɔrɔ kɛmɛsira o kɛmɛsira i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye clients ye dɔ faral'o ka kɛmɛsira o kɛmɛsira maa 4 don o don maa kura de bɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara min fɔra k'a fɔ o ka ɲini ɲɛma ani fɛn min ye ɲɛma dango ye ka fara bangi yɛrɛ baarakɛlaw kan kɛmɛsira o kɛmɛsira u tɛmɛn'o la ni mugan ye 120%. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ san 2021 a fɔra nafolo min n'o ka ɲini ko baara bi kɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛnwari miliyari 426 sɛbɛnnikɛla ko bangi ye ɲɛtaa sabati n'o ye a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye bangi ye décembre kalo san 2020 bangi tun bɛ jateden minnu na kɛmɛsira o kɛmɛsira 14 bangi nana laban tuguni k'i bolo maanabɔ 28 juin kalo tile 30 o jatew nana da kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o ta k'o lajɛ sɔrɔ min kɛra n'a ko ma tubabukan na résultat sɛbɛnwari miliyari 6 ani miliyɔn 500 sɛbɛnnikɛla ko Banque nationale de développement agricole BNDA a y'o bɛɛ lajɛlen yara san 2021 u sigi mɛ ka nafolo min kɔnɔ Sulemani ko a ma tila dɛ Muluku Solo miliyari 11 ko f'a k'i bolo da o kɔ la Solo bi fɛnkɛ min do ye tahaw ne b'e b'a dɔ de a oui Gallo je le connais comme ma poche je le vois à la télé malheureusement c'est mon frère on se voit après oui toi et qui son numéro oui 76 oui 23 oui 60 aïe le numéro mais quand même je ne peux pas donner le numéro du DG sur les antennes toi aussi après l'émission je te le donne je le connaissais oui lui aussi Moussa Alassane Diallo qui era président du conseil d'administration allez dater kumanabli Mami Blara Nona Suleiman Ouegalo je le connais pas malheureusement heureusement moi je le connais je vais te filer son numéro je te le donne après sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sulemani Ouegalo a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ minnu kɛra conseil d'administration a ɲɛmaw président olu yɛrɛ de nimisi wasara sabula fɛn min ye conseil d'administration ye u sigira k'a fɔ juru min n'o kan ka don baarakɛlaw la san 2021 kɔnɔ ani baara minnu kan ka k'u kan ka nafa min sɔrɔ kɛmɛsira o kɛmɛsira 55 an 0 ma kelen miliyari 245 u y'o de juru don jamana cakɛdaw la sociétés sɛnɛkɛlaw ani entrepreneurs la très bien 245 milliards quand même non a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin baara min daminɛlen filɛ o bi to senna sabula don o don fɛn min ye bayɛlɛmalikɛlaw ye client minnu bɛ n'u bi sɛnɛ kɛ ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛma olu bi dɛmɛ nka bangi yɛrɛ ka taabolo ka fali u ko min ma transformation digitale o daminɛna k'i sigilen to i ka so k'i ka bangi koɲɛ bɛɛ lajɛlen n'a kibaruya bɛɛ sɔrɔ u k'o de ma BNDA tabale o daminɛna i BNDA o fana ye taabolo kura ye bangi ko la diɲɛ don o don 24 heures sur 24 i mago bɛ kibaruya fɛn o fɛn na i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ relevé ani fɛn min ye transfert ye wuli kajɔ fɛn o fɛn n'i kan ka kɛ bangi ko la o bi sabati ka bangi walankata fɛn min ye bangi ka bolofara kuraw ye o kasigi kayi u nana agence filanan dayɛlɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye kayikaw ye olu ka lafiya conseil d'administration a président à vie Moussa Alassane Diallo ale yɛrɛ ko ni jateden minnu jirala a wasara sabula bangi yɛrɛ ye kunfilenna min da baara ale y'a bila yɔrɔ min k'a di Sulemani Ouegalo ma fɛn min ye a hami tun bɛ yɔrɔ min na bangi tɛmɛn'o la an bɛ don minɛ ko bi dɔ wɛrɛ t'o kɛ cɛsiri ani fɛn min ye baara ye wa tɔnden minnu bɛ yen n'o ye clients ye olu dalen bɛ bangi la ka se degré min ma o de y'ale wasa wa dɔ de bɛ fara o kan don o don BNDA an bɛ don minɛ ko bi n'a y'i ja i da ka sunɔgɔ ni wariko ye Mali minɛ BNDA kelen b'i jɔ ni Mali ye. Jɔnti Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako la waati korona Yusufu Konatɛ nin y'a ka sɛbɛn ye Jɔnti Seydou diɲɛ jamana o jamana wari mana sɔrɔ ni kɛnɛ tɛ yen i k'a dɔn jamana gansan Jɔnti Seydou i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔn wala Mali ja ani Mali ɲɛta maa bɛ se k'a fɔ a sigira sen kan malidenw kun bɛ hami ni fɛn min ye Jɔnti Seydou i k'a dɔn o de ye masimafɛnw ye machine min n'u k'a ma ko dialyse machine Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛla ko nin gɛlɛya min kun bɛ Mali kɔnɔ a bɛ san caman bɔ a banna centre hospitalier universitaire Pongekaw fɛ yen
min ye awa appareil de dialyse machine a den tan kura den tan e ko kelen wa fila de den tan 10 Jɔn Sedu i k'a dɔn Ala ni Asimu Goyita ani Sogɛl Kokala Mayiga sababu Jɔn Sedu i k'a dɔn u ye nin machine kura sa joona Maliden doguna Maliden tɔɔrɔla n'a fɔra ko Ala ma taa dialyse kɛ machine o kun di Mali fansi Jɔn Sedu nin kun ye mɔgɔ siran sɛbɛnnikɛla ko awɔ Jɔn Sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko jamanakuntigi transition premier ministre u ye wulikajɔ boloda ministre min n'a bɛ santé kunna Jaminatu Jɔn Sedu i k'a dɔn ka wulikajɔ boloda joona pongekaw ka dialyse sɔrɔ den kelen tɛ fila tɛ saba tɛ maa kana jɔ arana bilen mɔgɔ kana tɔɔrɔ sabula maanifin ni tɔɔrɔla maanifin degunna ministre de la santé Jɔn Sedu k'a dɔn a bɔ dɔgɔkun furanjɛ in na a taara Kurubukari sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye nin taama in senfɛ major min u ko major de l'unité Demo Dialyse Abdul Damele Jɔn Sedu k'a to dialyse yɛrɛ kɛli la i k'a dɔn a yɛrɛ ɲɛjɛ kun bɛ ka bɔ a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten a ko maa dama min ni tora walima maa dama min ɲanina Jɔn Sedu mɔgɔw tun bɛ t'u tɔgɔ de sɛbɛn i bɛ se ka kalo kelen kɛ yanni k'a sɔrɔ Jɔn Sedu nka bi o bɛɛ lajɛlen banna a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Jɔn Sedu an bɛ don minɛ ko bi i k'a dɔn a wulikajɔ a nege in minɛ ani y'a kɛ o yɔrɔ bɛɛ yɔrɔnin kelen Jɔn Sedu nka maa min ni maa min sera ka nin kɛ o ye jamana masakɛ ye transition président Asimu Goyita a n'a ka premier Jami ministre kalatigi min bɛ taa danbe ni kala bɛ min na ta fɔ silamɛmusoba in filafin Jaminatu e bɛ Jaminatu fɔ ne de ye e b'a dɔn ne n k'e b'o fɔ Seku ka den tɛ yan Seku ka den don n dɔgɔnin de don voilà nka n y'a fanfɛla to yen pewu o sera ka nin minɛ Jami anw ka badabada Jami filafin don Jami a ka kɛnɛ a b'a ka baara dɔn fo ka taa fɔ a bɛ baara in dɔn nka a tɛgɛma ka gɛlɛ o gɛlɛya da ye a ye fila kɔni don a tɛ se ka fɛn di maa ma fila bɛ fɛn di Jami de tɛ fɛn di o filafin don ani filajɛ tɛ kelen ye ale ye filafin i t'i mago la wa fila bilen o fila wari t'a Jami bolo sa Jami kɔni bɛ yaala de banabaatɔw a yɛrɛ bɛ yaalaw nɔfɛ sɔrɔmu juru minɛlen b'a bolo ni min b'a jɛ a bɛ boli ka t'o sa n ko waati na a mana ni scanner kura yan ne mago foyi t'o la ko min ma 50 barrettes je m'en fous c'est pas mon problème Jɔn Sedu k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan bamananw foli ani tɔnni meilleur beauté Lasana Dukure Jɔn Sedu k'a dɔn maa kelen tɛ kɛ dugu ye nka maa kelen bɛ kɛ sababu ye dugu kelen ka hɛrɛ ni lafiya sɔrɔ Lasana Dukure meilleur beauté Tubakɔrɔ Jɔn Sedu k'a dɔn min ye awa foroba jiginɛ ka taa sigi bɛɛ lajɛlen ka ɲɔ sɔrɔ Tubakɔrɔ n'a lamini hɛrɛ ni baden la foroba jiginɛ a kelen ka taa fa ɲɔ na tewu dugu de bɛ ka nɔgɔya la wallahi meilleur beauté i b'a san nɔgɔya la i b'a sɔrɔ nɔgɔya la a bɛ feere ma nɔgɔya la Jɔn Sedu n'a bɛ feere yɔrɔ tɔ la 4000 a bɛ feere 3000 n'o tɛ an sɛgɛnna sigidaw la baloko mana nin waati ni waritigi bɛɛ ye nin kɛ o ni waritigi bɛɛ ye nin k'i faso la o jamana bɛ ja waati